सब जिनिसेर दाम कमबे, पेट्रोल डीजलेर दाम कमबे ना। क्यों? क्योंकि वहां से जो पैसा आता है उस पैसे का भी हिसाब नहीं है। पार्लियामेंटेर भोट, देशेर आईन, देशेर व्यवस्था, देशेर शिक्षा, देशेर स्वास्थ्य, देशेर खाद्य, देशेर रोड ट्रांसपोर्टेशन, देशेर रेल, देशेर गाड़ी, देशेर परिवहन, देशेर डाक्तार बाबूरा सबटाके ठीक करबे। कादेर हाथे ठीक करा होबे? कादेर हाथे? काछा खुले दिएছে সিপিআইএম लाल झंडार पार्टी। এখন কাঁচাটা নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ও ধুতি এই সোনারপুরের সমস্ত কর্মী মায়েরা শুধু বুথে একবার কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে আর ইনকলাব জিন্দাবাদ বলে দাঁড়ান, ও ধুতি এদের খুলে যাবে, একটা কাপড় এদের গায়ে থাকবে না। এখন তো সবে ইলেকট্রিক